बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त नौजवानों ने ज्वाइन किया है। और क्या कहते हैं साहब, जेंजी ने ज्वाइन किया है। आज अल्लाह खैर करे जी, जेंजी ने हमें ज्वाइन किया है। और ये वो जेंजी है जो आप समझिए कि हमारा मुस्तकबिल है और इससे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और जो पहले मेरे मेहमान हैं, मैंने इसलिए भी पसंद करता हूँ कि इन्होंने जो मेरा शोबा है शायरी का, अदब का, उसको एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म जो है वो फराहम किया, शोरा कराम के लिए भी, शेर व अदब के लिए भी। और जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो जदीद मीन्स हैं, जो जदीद टूल्स हैं, शेर को खूबसूरत तरीके से एस्थेटिकली लोगों तक पहुँचाने के, उसका भरपूर इन्होंने इस्तेमाल किया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन भट्टी साहब। वेलकम टू द शो हमाद। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और बहुत इज्जत से नवाजा। बड़ी मोहब्बत, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ। और दूसरी जो मेरी मेहमान है भाई, उन्हें तो सारी दुनिया जानती है, लोग उनके शेरों के मद्दाह हैं और बहुत उम्दा शेर कहती हैं, बहुत पजीराई करते हैं लोग इनकी। इनसे बहुत लुत्फ़ आएगा बात करके भी, इनके शेर सुन के भी। और आप लेक्चरर भी हैं UMT में। हमारे साथ मौजूद हैं माहे नौ साहिबा। वेलकम टू द शो माहे। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। बचपन से ही आपके शोज़ देखते थे, आपकी गज़लें पढ़ते थे, और आज बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो मैं तो इसे भी अपनी एक अचीवमेंट समझती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। हमारी भी अचीवमेंट है। दो जेंजी जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो नई नई बातें, नई नई चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेंगी ना, और नए नए ख्यालात जो हैं। देखें ना, जैसे ये हमाद की मैं बात कर रहा था, तो मैं आपको बताऊँ, आप दोनों की बात, ये पता नहीं जो भी बेबी बूमर्स कहलाते हैं, जो लोग भी उम्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अमूमन एक तासुर ये होता है कि भाई लोग कहते हैं जी इनसे सीखो, इनसे सीखो। यकीन उनसे सीखना चाहिए, मगर उनको ये जहन में रखना चाहिए कि जो फासला वो तय कर आए हैं उसके बारे में वो लोगों को बताएंगे। मगर जो फासला पीछे रह गया, अगर उन्हें उसके बारे में जानना है कि अब ज़माना क्या मोड़ मुड़ गया है, तो उनको भी उतना ही गौर से सुनना चाहिए जेंजी को, नस्ल नौ को, जितना वो ये चाहते हैं कि जेंजी जो है वो अपने सीनियर्स को सुने। सो आज आपको जनाब हम बगौर सुनेंगे और आपके ख्यालात से इस्तिफादा करेंगे। सर मैं भी मुशायरा पढ़ना चाहना। सर असी अजे मज़ाहिया मुशायरे शुरू नहीं किए, जो शुरू करांगे तो इंशाल्लाह तुहानू मजबूर करांगे। मैं ऐसा शायर हाँ, मैं रवा दिना वा ना रोवे, मैं जुत्ती चुक लिया अगलियां दी रोंदा फिरदा सड़कों ते। सर मैं ऐसा शायर हाँ, तुसी पैसे की कोई गल नहीं, तुसी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ फोटो मेरी वड्डी लगनी चाहिए मैडम जी जरा शेर देखिएगा। जी जी। ते और शाद रशूद नहीं कहते हो इरशाद। शेर देखिएगा कि तुसी भी यही कहते हो, तो शेर देखिएगा। मेरे शेरों पे लड़कियां फिदा हैं। वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी। मेरे शेरों पे लड़कियां फिदा हैं, पोस्टर पे मेरी फोटो बड़ी लगाई जाए। इसको कैसे बहुत सारे मामलात का पता लग गया? पता नहीं। इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं आपको, नहीं होते? इस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें। सीनियरिटी के जो है ना वो बहुत हमें फेस करना पड़ते हैं और उसका ख्याल रखना पड़ता है। और हम तो ऑर्गेनाइजर हैं, शुरू में तो हमें कुछ इस तरह का आइडिया पता नहीं था। वैसे ये हमारे शोबे की ना अच्छी बात है, और मैं देखा सब इसका एहतराम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखा कि ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। कभी ऐसा हुआ कि सीनियर को पहले पढ़ा दिया? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुशायरे की रिवायत को थोड़ा उल्टा जाए। हाँ, और सदारत से मुशायरा शुरू किया जाए। यार ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी, लेकिन ये बात बहुत अहम है। या मिक्स एंड मैच ऐसा कर लिया जाए, क्योंकि सीनियर्स की बारी आते आते बाज़ औक़ात इतनी ताख़ीर हो जाती है कि लोग जो है ना वो बाज़ औक़ात चले जाते हैं, थक जाते हैं। पैनल हमेशा जो है ना वो बड़ा रखना पड़ता है, और फिर जब आवाम आती है तो मुशायरा शुरू होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है। और हर शायर ने अपने मुताबिक टाइम लेना होता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जब जो सीनियर शुरा की बारी आती है तो कुछ लोग थक चुके होते हैं, कुछ ने सुबह जॉब्स पे जाना होता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। नहीं, बहुत अच्छे। आपने पहले भी जो नए नए तजुर्बे किए हैं उसका मैं समझता हूँ हमारे शोबे को मायनो बहुत फ़ायदा हुआ है ना। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और मुझे लगता है कि इस तरह के अच्छे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब साफ सुथरे अच्छे लोग। बिल्कुल। और मेरा तो पहला मुशायरा भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म के साथ था। उसमें थी ना ये, अभी कुछ लोग बाकी हैं कि पहला आपकी सदारत में था। यस। और उस वक्त मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ आके एक सेल्फी लूं, पर मेरी जुर्रत नहीं हुई। लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद हम एक तस्वीर जरूर लेंगे। हमने आपको बड़ी दाद दी थी, वीडियो निकाल के देखें। कुछ सुनाइए। नहीं थे आंखों में अब जो धब्बे बने हुए हैं। वाह वाह। नहीं थे आंखों में अब जो धब्बे बने हुए हैं, कि रत जगों से स्याह हल्के बने हुए हैं। बहुत अच्छे। मैं अपनी सखियों की बहकी बातों पे हंस रही हूँ।
یہ آپ لڑکے کہاں کے شوخے بنے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. واہ. یہ کیا میں نے کہنا آپ کی طرف دیکھ کے گائے. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ. मतलब से सुनाइए. मैं अपनी सखियों की बहक की बातों पे हंस रही हूँ वाह. कि आप लड़के कहाँ के शोखे बने हुए हैं. और शेर सुनिएगा कि यहाँ के लोगों ने तय किया है गुलाम रहना. वाह. वाह. यहाँ के लोगों ने तय किया है गुलाम रहना, बिला जरूरत ये मिली नगमे बने हुए हैं. भाई वाह. वाह वाह वाह. और शेर है कि निकल गए हैं खुदा के आशिक तो जंगलों में, खुदा के दुश्मन यहाँ पे बाबे बने हुए हैं. वाह. वाह. और इसका मक्ता है कि किसी के कंगन हमारे हाथों में मत सजाओ, वाह. किसी के कंगन हमारे हाथों में मत सजाओ, वो बहुत हंसी हैं मगर ये हल्के बने हुए हैं. अच्छा, वाह. मेरे वाला कंगन नहीं ना. ये फरमाइए, आप अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाती हैं, जी. तो आपको कुछ फ़ायदा होता है अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाते हुए, या जब आप पढ़ते हैं उसे? एक तो हम जो शायर अदीब है वैसे भी हम पढ़ते जी. हैं और सारी दुनिया का लिटरेचर पढ़ते हैं, मगर ख़ास तौर पे जब आप उसे यानी कि बाकायदा एक कोर्स की सूरत में पढ़ते हैं, तो ख़ुद लिखने में कुछ आपको उसका फ़ायदा होता है? सर बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि लिटरेचर जब भी हम पढ़ते हैं इसमें कोई ज़बान की कतगने या फिर ये कि वेस्टर्न या ईस्टर्न, इससे कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि मुझे लगता है आपके मज़ामीन को इससे वसअत मिलती है. हाँ. जैसे सिल्विया प्लाथ की पोइट्री पढ़ें या रॉबर्ट फ्रोस्ट की पढ़ें, वॉल्ट विटमैन की पढ़ें, आपकी जो सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाती है. और मुझे भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा रहा है, क्योंकि शायरी उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, मेरा ख्याल है कि आपको बस पढ़ते रहना चाहिए. हाँ, और होता तो जज्बात का इज़हार ही है हाँ ना? जी बिल्कुल, बिना ये सोचे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर being made of flesh and blood and we have emotions. तो मेरा ख्याल है कि पोइट्री जो है वो हर दौर में रिलेटेबल थी और रिलेटेबल रहेगी. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ? सिल्विया प्लाथ, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट जी. विटमैन. ਮੈਲਕਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? नहीं जी. ਉਹ ਐਸੀ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. कोई कीट्स की, शेले की कोई चीज़ अगर आपको याद आती है? कीट्स की तो मेरी फेवरेट है कि heard melodies are sweet वाह. but those of unheard are sweeter. ओह नो वाह. डाउट. और फ्रोस्ट वाह. की एक पोएम है सर के उसका टाइटल है A Road Not Taken. और पोएम के आखिर में वो कहता है कि I took the one less traveled by and that has made all the difference. वाह, वाह. बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है. मजमून तो ये नहीं है, खैर वो बिल्कुल एक अलग है, मगर शकीब का शेर है ना, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे हट के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए. वाह 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 वाह, वाह. वाह. क्या बात. तो हमारी फरमाइए, कोई पैसा वैसा है इस शोबे में? सर अभी तक तो लगा ही रहे हैं. अच्छा. जी हाँ, होता सर इस तरह से है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कॉन्सर्ट्स में. ठीक है, क्योंकि वो जेन ज़ी ज़्यादा वहाँ पे आती है. पहले आप लोग वही करते थे ना शायद? जी सर. उससे पहले जी हाँ, तो ये चीज़, ये बॉक्सर आप इसलिए लेके आते थे? जी हाँ, है ना? जी हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. हाँ. और हम इस फील्ड में आए भी इसीलिए हैं, इस शायरी वाली में, कि इस पे बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा था. हाँ. और अभी भी हमें जो माली जो चीज़ें हैं वो फेस तो करनी पड़ रही हैं, माली मसाइल, लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ आएगा और वो फ्यूचर में कहीं भी जो बंदा भी इस तरह के इवेंट्स करवा रहा है उनको स्पॉन्सर करेंगे और उनकी मदद करेंगे. और जब बहुत ज़्यादा इसमें पैसा आपको नहीं भी नज़र आता था, फिर भी आपने क्यों इसका इंतखाब किया? सर उसकी वजह यह है कि एक तो अदब से लगाव था. आपके बुजुर्ग भी तो जी शेर हाँ, कहते हैं ना? जी, तो उस वजह से भी अदब से लगाव भी था. और एक दो मुशायरे अटेंड किए. अब सर पहले ये सीन था कि शुअरा जो है वो अपनी हद तक रह के जितने वो मैक्सिमम मुशायरा करवा सकते थे वो करवा रहे थे और अच्छे हो रहे थे, लेकिन कमर्शियल लेवल पे उस तरह से मुशायरों पे काम नहीं हो पा रहा था. तो एकदम से ही आया कि यार करना चाहिए, इसमें ट्राई करते हैं. और फिर 2023 में हमने जुलाई में जो मुशायरा करवाया, पहला जो था, पहला जो मुशायरा अभी कुछ था, लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं के नाम से. और उसमें आपसे बात हुई और आपने ज़रा एक बताई बात कि एक मेरे दिल में ख्वाहिश है कि यार मुशायरे होते तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसकी उस तरह से पोस्ट इवेंट मार्केटिंग नहीं हो पाती, तो उसके ऊपर आप फोकस करें.
تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا کہ آج تک کسی مشاعرے کے اندر 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کام ہو رہا ہے. نہیں، بڑی آپ کی محبت ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے تھے، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں نے جو سوچا تھا یا جو آپ کو مشورہ دیا تھا، مگر جو آپ نے کیا وہ میرے بھی تصور میں نہیں تھا. بہت عمدہ، جتنی بھی داد دی جائے بڑا میرا دل میں خوش ہوا اس کو دیکھ کے جو ریزلٹس تھے اس کے. اور کتنا دیکھو اس کا فائدہ ہوا نا. یہ لٹریچر اور ویسے بھی جیسے آپ نے کہا ہو ہی رہے تھے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر ایک ریچ میں اس کی اضافہ ہوا اور اس میں آپ کا اپنا حصہ ہے، آپ دونوں بھائی. بالکل سر. تو بہت ساری تالیاں آپ کے لیے، بہت اچھی بات. اور سر ایک چیز کا کریڈٹ ان کے پلیٹ فارم کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ینگسٹرز کو موقع دیا، اتنا بڑا پلیٹ فارم فراہم کیا جو یوزلی اتنا بڑا دل لوگ نہیں رکھتے کہ وہ ینگسٹرز کو انٹروڈیوس کرائیں. پہلے مجھ سمیت سارے نوجوان تھے اس میں. تو خود بھی آپ شعر کہتے ہیں سر تھوڑے بہت ہیں؟ سنا دو نا یار. تجھے دیکھے زمانہ ہو گیا ہے، واہ. تعلق اب پرانا ہو گیا ہے، رکھے ہیں چھت پہ جس دن سے کبوتر، تیرے گھر آنا جانا ہو گیا ہے، اور خدا کا شکر ہے طوفان آ کر خاموشی سے روانہ ہو گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਾਰਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ. ਅੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ. جی فاطمہ. ماہ نو سے جتنے بھی نوجوان مرد حضرات ہیں ان کی شکایت ہے کہ ان کے احساسات پہ کوئی آپ اشعار اور غزل نہیں پڑی. عورتوں کے احساسات پہ ہمیشہ کہتی ہیں بیٹا کرے جو عشق تو سمجھایا پیار سے، بیٹی کرے تو نام پہ غیرت کے مار دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ صاحبہ کہ آج کل مردوں کے حقوق کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جتنے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں خواتین وکٹم ہیں اس میں. میں یہ نہیں کہتی کہ مردوں کے مسائل نہیں ہوتے، مردوں کے بھی بہت مسائل ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات کی جائے جو فرام دا ویری فرسٹ ڈے بائی برتھ ہی انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں. بیٹے کی پیدائش پہ تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی بہت کم بٹتی نظر آتی ہے ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں معاشرے میں اتنی ڈیپتھ سرایت کر چکی ہیں، اتنی امبیڈڈ ہے معاشرے میں کہ ان چیزوں پہ بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. مثلا اتنی امبیڈڈ ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے پروگریسو لوگ، بہت سمجھدار لوگ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی خاتون ایک الگ صنف ہے، مرد ایک الگ صنف ہے، بالکل ہی الگ الگ دنیا ہیں، الگ الگ بایولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بھی، اور بہت ساری حوالوں سے مختلف وہ ہیں، اور خواتین کے حقوق کے لیے بہت بات کرنے والے، بہت سمجھدار لوگ. مگر وہ کہیں گے کہ دیکھیے میں نے اپنی بیٹی کو بہت پڑھایا، میں نے اس کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ بھی دیا، میں نے بالکل ایسے ہی میں نے اس کو ٹریٹ کیا جیسے میں نے اپنے بیٹے کو کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کہیں گے یہ بالکل میرا بیٹا ہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے، اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اچھا یہ بیٹی ہے، اس کو بیٹی ہی کہنا سیکھیے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. میرا خیال ہے کہ اس بات کو سمجھنے میں ابھی صدیاں لگ جائیں گی کہ بیٹی جو اللہ کی رحمت ہے وہ بیٹوں سے کم نہیں ہے. ہم نے بیٹے کو ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. جب تک ہم اس سٹینڈرڈ کو ریڈیکلی ایلیمینیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ لڑکا اور لڑکی یہ بائنریز ہماری کریٹ کی ہوئی ہیں. کچھ لکھا آپ نے کوئی ایسی چیز جس میں یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، ویسے تو آپ نے وہ شعر سنایا مگر کسی اور چیز میں بھی اس کا اظہار ہوا ہو. سوکھتی ٹہنی پہ یہ رنگوں کی گلکاری نہ کر. واہ واہ. سوکھتی ٹہنی پہ یہ رنگوں کی گلکاری نہ کر، وحشتوں کے بعد اب اذن سکون جاری نہ کر. واہ بہت اچھے. وحشتوں کے بعد اب اذن سکون جاری نہ کر. بہت اچھے. میں تیری پہلی محبت ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. میں تیری پہلی محبت ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. تو محبت کر مگر اس کی اداکاری نہ کر. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. میں تیری پہلی محبت ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. تو محبت کر مگر اس کی اداکاری نہ کر. کیا کہنا ہے. اور شعر سنیے گا کہ لڑکیوں کے خواب ہی ہوتے ہیں ان کی زندگی. لڑکیوں کے خواب ہی ہوتے ہیں ان کی زندگی. خواب پورے کر میرے خوابوں سے بیزاری نہ کر. اور شعر ہے کہ بے وفا سے عشق کرنے کی سزا خود کو نہ دے. بے وفا سے عشق کرنے کی سزا خود کو نہ دے. مسکرا واپس پلٹ
मुजरिम से मुंह मारी न कर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुस्कुरा वापस पलट, मुजरिम से मुंह मारी न कर। और शेर देखिएगा कि तर गुलाबों से बने गजरे कलाई के लिए, वाह, तर गुलाबों से बने गजरे कलाई के लिए, और बस मेरे लिए कोई खरीदारी न कर। वाह 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 वाह। वाह और मकता है कि एहतरामे हर्फ में गुमनाम रह ले हम नवा, वाह, एहतरामे हर्फ में गुमनाम रह ले हम नवा, शोहरतों के वास्ते शेरों को बाजारी न कर। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सेविला शामिल कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं अपने अपने शोबे के, और एक तरह से एक ही शोबा है दोनों का, हमाद हसन साहब और मोहतरमा माहिन नौ साहिबा। और पहली मोहब्बत से मुझे याद आ गया, एक पुराना शेर है, मोहब्बत तो एक ही है भाई हमारी, तो वही याद आती रहती है, मुझे शेर पुराना याद आ गया है, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत मोहब्बत तो तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। वाह, क्या कहने। थोड़े से वक्त के बाद आप साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा ये फरमाइए कि ये बड़ा चैलेंज रहा है हर दौर में, हमने देखा ख़वातीन को, जैसे मर्द अपने जज्बात का इजहार करता है तो कोई उससे पूछता नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुम्हारे जहन में वस्ल का ख्याल क्यों आया, तुम्हें कोई अच्छा क्यों लग गया, है ना। जैसी को खातून शायरा जो है वो अपने जज्बात का इजहार करती है। अच्छा, हालांकि शेर ज़रूरी नहीं कि उसका तजुर्बा हो, बाज़ औक़ात मुशाहिदा और मुताले की सूरत में भी वो जन्म लेता है ना, तो बहुत सारी नज़रें जो हैं वो दाएँ से बाएँ हो जाती हैं ना, बहुत सारे सवालात जो हैं उड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कभी कभी खातून जो कहना चाहती है वो शायद इस खौफ से कहीं ना कहीं, कितने % रुकती होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर सोचती ज़रूर होगी, जो कि मर्द को नहीं सोचना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। तो अब जो नस्ल है, आप लोग जो शेयर कर रहे हैं, कभी इस हवाले से आप लोगों को भी चैलेंजेस का सामना रहता है? सर पहले तो आपकी बात से मैं 100% नहीं 101% इत्तेफाक करती हूँ। फियर ऑफ जजमेंट इतना ज़्यादा है ख़वातीन में, अभी भी है, मुझ में बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है अगर मुझ में है तो मेरी हमअसर जो जितनी भी शायरात हैं वो भी ऐसा ही सोचती होंगी और बहुत कुछ कहने से झिझकती होंगी, क्योंकि हमें हमेशा इसी जाविये से देखा गया है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे तजर्बात हैं, हम उस चीज़ से गुजरे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज़रूरी नहीं होता है कि वो तजर्बात का हिस्सा हो। बाज़ औक़ात हम रिलेट करने के लिए किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को भी अपनी शायरी में ले आते हैं। जैसे अगर मेरी किसी दोस्त ने मुझसे कुछ शेयर किया है और मैंने उसे बड़ा इन डेप्थ फील किया है, क्योंकि लिखने वाला वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है और मेरा ख्याल है कि माशरे की नब्ज़ पे उसका हाथ होता है। उसका तजुर्बा आपका तजुर्बा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाज़ औक़ात हम दूसरों की भी कहानियाँ अपनी शायरी में उतारते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फियर ऑफ जजमेंट इतना ज़्यादा होता है। जैसे मेरा एक शेर था कि तेरी सोच के ऐन मनाफी हो सकती है, एक मोहब्बत कैसे काफी हो सकती है। ओह, पीछे पड़ गए होंगे आप। तो मेरे मुझसे इतने सवालात हुए इस बारे में, बल्कि मैंने आखिरी एक शो किया था उसमें भी मुझसे सवाल पूछा गया कि आपने ये कहा है तो क्या मोहब्बतें बार बार होती हैं। अब ये सिर्फ एक शेर था, मैं इसका बिल्कुल मेरे कोई लाइफ एक्सपीरियंस से ताल्लुक नहीं था कि मोहब्बत बार बार हो सकती है। मेरा ख्याल है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती है चीज़, और ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन मैं इसे समझती हूँ, क्योंकि कम अज कम मैं तो बहुत कुछ कहते कहते रुक जाती हूँ। वेरी सैड। मेरी मदर खुद भी लिखती थी जब यंग थी, तो अभी भी मैं कुछ लिखूं तो वो एक दफ़ा ज़रूर पढ़ती हैं, और बाज़ औक़ात वो मुझे कहती हैं कि ये फलाना शेर जो है, फलां शेर इस गज़ल से निकाल दो, क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझती है कि इस पे लोग तुम्हें जज करेंगे। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी गज़लों में से कई शेर निकाले हैं इस फियर ऑफ जजमेंट को लेके, जबकि मर्दों को देखें तो मेरा ख्याल है वो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं। वो जब कहता है बहुत सारी मोहब्बतें हो सकती हैं, तो हाल जो है वो कहता है मैं छत फाड़ दूंगा, इतनी तालियां लोग गया था। हालांकि ये तो इंसान का तजुर्बा है ना, बिल्कुल ऐसा इसका औरत से या मर्द से किसी उससे क्या कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक जी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे फहमीदा साहिबा थी, उसके बाद फिर परवीन थी, तो हम देखते थे कि हमारी इन खवातीन ने यहाँ तक आते आते परवीन साहिबा तक, नौशी गिलानी साहिबा तक, और भी बहुत सारी खवातीन थी, मुझे लगता था कि रास्ते बन गए हैं और अब लोगों की एक्सेप्टेंस भी हो गई है। परवीन ने ऐसा ऐसा शेर कहा है निसाई मौज़ूआत पे, निसाई जज्बात के इजहार पे, इंतहाई जो दाखिली नौयत के निसाई जज्बात हैं उस पर भी, और बहुत करीने से कहा है। और मैं महसूस करता था कि शायद लोगों ने जज करना कम कर दिया है, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई और तकलीफ हुई इनकी बात सुन के। मैं तो समझता था कि आप लोग और आगे जा चुके होंगे एक करीने से, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी एक वकार के साथ, मगर निसाई जज्बात के इजहार में। मगर आप जो कह रही हैं तो बड़ी तकलीफ दे बात है।
ایک یہ بات بھی ہے سر، اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے جب کوئی شعر کہتی ہے، جیسے میں نوجوان شاعروں کو اس چیز کا بڑا کریڈٹ دوں گی اور میں ہر پروگرام میں دیتی ہوں کہ وہ نوجوانوں کو واپس مشاعروں کی طرف لے کے آئے ہیں. اب اگر ان پہ تنقید کی جائے گی کہ وہ جس طرح کے ہمارے کلاسکس تھے، کنٹمپری شعراء جو ہیں اس طرح کا شعر نہیں کہہ پا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوگا. ان میں شعر کہنے کی صلاحیت ہے، لیکن کریٹیوٹی کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. آپ کریٹیوٹی میں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ پرٹیکولر چیزیں ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھ کے ہی شعر کہنا ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ کرو کسی سے محبت میں بے ضرر رہوں گی، یقین اتنا دلا دو کہ معتبر رہوں گی، پرانا عشق ہے مجھ کو نئے زمانے میں کہ کال کاٹ دو پھر بھی میں فون پر رہوں گی. تو یہ نوجوانوں کے جذبات کا اظہار ہے جو جس سے ہم سب گزرے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اس سٹینڈرڈ پہ شعر نہیں آ رہا، تو میں اس اپینین کی رسپیکٹ تو ضرور کرتی ہوں، پر میں اس چیز سے بالکل اگری نہیں کرتی، کیونکہ دور بدل گیا ہے، ہم ایوالو ہو رہے ہیں، ہمارے آئیڈیاز ایوالو ہو رہے ہیں. جب تک ہم خود کو اس ایولیوشن کا حصہ نہیں بنائیں گے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے خود کو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کرنا ہی معاشرے کا حسن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ریلیٹیبل رکھنے کے لیے شاعر کو ادب کے ساتھ ساتھ ایوالو ہونا پڑتا ہے. کچھ سنائیے. میں سوچ رہی تھی کون سی سناؤں. وہ سناؤ جو ڈائری 'چ لکھیا تے اج تک باہر نہیں آیا. ایک غزل سے چند اشعار ہیں کہ عادت کی تحویل میں کوئی کتنا پاگل ہو جاتا ہے. عادت کی تحویل میں کوئی، عادت کی تحویل میں کوئی کتنا پاگل ہو جاتا ہے، مجھ سے فون پکڑتے ہی وہ نمبر ڈائل ہو جاتا ہے. جتنی منت میں نے کی ہے تم سے ہجرت کرنے کی، جتنی منت میں نے کی ہے تم سے ہجرت کرنے کی، اتنی دیر میں میرے ہمدم پیڑ بھی قائل ہو جاتا ہے. اور شعر ہے کہ عورت پیار میں شاید مرد سے بڑھ کر اندھی ہوتی ہے، ورنہ اس کی نظروں سے تو پتھر گھائل ہو جاتا ہے. اپنے عکس کو غور سے دیکھا ہنستے ہنستے شیشے میں، اپنے عکس کو غور سے دیکھا ہنستے ہنستے شیشے میں، میں نے ٹھیک سنا ہے سچ میں چہرہ اوجھل ہو جاتا ہے. اور شعر ہے کہ کہتا ہے کہ ماہ نو تم کتنی ظالم لڑکی ہو، کہتا ہے کہ ماہ نو تم کتنی ظالم لڑکی ہو، تم سے مل کر سگریٹ کا تو اثر ہی زائل ہو جاتا ہے. پٹی صاحب چپیڑا والی کبڈی تے پلیئر لگدے ہو تسی. ایسا ہوا کہ کبھی کوئی اختلاف ہو گیا بہت زیادہ شعراء کرام کے بیچ میں اور پھر آپ نے صلح صفائی کرائی ہو؟ سر اصل میں نا یہ شعراء کا نا چھوٹا سا ایک قبیلہ ہے. ہاں. اور ان کے آپس میں کئی طرح کے مسائل بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اچھا. کہیں سے کوئی بات آ گئی، کہیں سے بات آ گئی، اور پھر وہی بات ہے کہ جب اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں وہ باتیں کلیئر ہوتی ہیں تو وہ پھر صلح ہو جاتی ہے ان کی. وہ ناصر صاحب کا شعر ہے نا، کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی اور کچھ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی، ہے نا. تو اب یہ شعراء کرام کو تو روز صبح شام دل پہ چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے، ذرا نازک مزاج بھی ہوتے ہیں، ان کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. لیکن وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ خورشید رضوی صاحح کا بھی ایک شعر ہے کہ آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار ہے. یہ اچھی بات ہے کہ پھر ہنس پڑتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے زمانے میں کبھی کبھی تو ہنسے میں مدت ہو جاتی تھی آپس میں. تو یہ نوجوانوں میں اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو. انگلش فلم میں تہاڈا رہے کہ بندہ پہلے سین 'چ موٹر سائیکل کو کک مارتا ہے. ماہ نور تو ویسے تو کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، ان کو بہت سینچ کے رکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو کسی سے محبت ہوئی؟ اس دل کو کسی سے کبھی محبت ہوئی؟ کیسا سوال کیتا کہ جاندے گھر تو کلاس شروع ہو جائے. نہیں، آج کل کے پیرنٹس بڑے انڈرسٹینڈنگ ہیں سر. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے جین زی کی اور بومرز کی، تو میرا خیال ہے کہ بومرز اس چیز میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کسی حد تک. ٹھیک ہے، وہ آگے محبت ایک نارمل رویہ ہے. ہاں جی، ایک نارمل رویہ ہے اور یہ انہیرنٹ ہے. آئی تھنک اس کو اپنی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا. نہ انہوں نے پوچھ لینا چاہیے تھا کیوں ہے اب تک کیوں نہیں ہوئی بھائی. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ خواتین کو اظہار میں جو دقت آتی ہے، جو یہ خوف سا رہتا ہے نا جج کیے جانے کا، آپ نے کہا کہ آپ کو بہت اس حوالے سے آپ محتاط رہتی ہیں. اب جو آپ کی کولیگز ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سر
कोलीग्स भी दो दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी नाइस, बट आई थिंक कि हमारे माशरे में हमें सिखाया ही ये गया है, हमारे अंदर इनकलकेट ही ये चीज़ की गई है, और ये माशरे में बहुत अजीब तरीके से चीज़ पेनिट्रेट कर चुकी है कि हम जज करते हैं दूसरों को उनकी अपीयरेंसेस पे, उनकी बात पे, और कोई अशार कह रहा है तो पहले तो इसी चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता है अभी भी कि कोई खातून जो है वो शेर कह रही है। सरवर ज़ाहिरा साहबा की नज़्म देखिए ना, क्या कमाल की नज़्म थी ना, बिनते हवा हूँ मैं ये मेरा जुर्म है, वाह, बिनते हवा हूँ मैं ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो बड़ा जुर्म है। क्या करिए, हर दौर में ये मसला रहा है। अगर मैं आपसे मुख्तसर ये पूछूं कि जहाँ पे परवीन ने, नौशी साहिबा ने, फहमीदा साहिबा ने, ज़हरा आपा ने और बहुत सारी हमारी ख़वातीन शायरात ने जिन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके जहाँ तक आके अपने लिए स्पेस बनाई थी, अपनी बात कहने की स्पेस बनाई थी, उससे आप लोग पीछे गए हैं या उससे आगे बढ़े हैं आप लोग? सर मेरा ख्याल है कि जो स्पेस उन्होंने हमारे लिए बनाई थी वो स्पेस भी अब लेना मुश्किल हो गया है। Really? बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे हम एवॉल्व कर गए हैं, मैंने जैसे पहले बात की, शायरी इवॉल्व कर गई है, लेकिन जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, उसको अभी भी मेरा ख्याल है कि वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट, और इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और उसमें जब तक मेल शोरा जो हैं हमारे वो साथ हमारे बढ़ के कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे और ख़वातीन के लिए एक सेफ स्पेस और एक एक्सेप्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो अकेली ख़वातीन भी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि मर्दों को उनके साथ बढ़ के, आगे चल के, उनका हाथ थाम के उनके लिए जगह बनानी होगी। जैसे अभी ये बात कर रही थी कि मर्दों को भी औरतों के साथ कदम ब कदम चलना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਟਰ ਫੜਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਲੱਗਾ 19 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। दस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के लिए बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साहब ये फरमाइए, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? कौन सा? ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ तेरे हसी हाथ का कंगन। हमारे शब्द से एक ही आदमी के लिए हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, वाह, कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सुनने सुनाने के लिए नहीं। मर्द बेचारे के भी बड़े मसाइल होते हैं भाई। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। तेरे अलावा कौन है जिन्हें मैं कह सकता काश मैं तेरे हंसी हाथ के मर्दों का मसला ये है कि तेरे अलावा ही तो सबको कह सकते हैं वो। ओए होए होए यार, तो सारी सारी खराब हो गए। फराज का एक शेर है, उसका मिसरा है, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले, और जैसे कहिए कि एक ही घर को आबाद करने वाले, एक ही घर में बहुत खुश रहने वाले मर्द भी होते हैं। मैं नहीं समझता कि सब ऐसे हैं। जो हम सब मर्द भी, औरत भी, जो हम सब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना बाज़ औक़ात, मेरे ख्याल में इससे भी हमें गुरेज करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है जो हम बात करते हैं मिसोजिनी, उसकी हम बहुत बात करते हैं ना, और होनी भी चाहिए, मगर हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उस पर बात करते करते हम मिसेंड्री का शिकार तो नहीं हो रहे। ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैलेंस जो है वो इधर के बजाय उधर चला जाएगा, मर्द भी माशरे के लिए उतना ही ज़रूरी है, वो रिश्ते भी उतने ही अहम हैं, तो वो बरकरार रहें। और उसके साथ साथ जिसको हक नहीं मिल रहा है, असल में तो उसके हक में बात करनी है, दूसरे का हक छीनना थोड़ी है, एक को अपलिफ्ट करना है, दूसरे को लेट डाउन थोड़ी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत आपने बात की सर, मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई है क्योंकि मैंने पहली दफ़ा किसी मर्द के मुंह से मिसेंड्री और मिसोजिनी सुना है, और बहुत अच्छा लगा। ये मिसेंड्री मैंने भी किसी खातून के मुंह से पहली बार सुना है, इसका तो जिक्र ही नहीं होता है। नहीं, अब तो मैस्कुलिनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में एक दो ख़वातीन हैं जो PhD थीसिस ही इस पे कर रही हैं, मैस्कुलिनिटीज़ पे कर रही हैं।
چلیے یہ مجھے بتائیے, آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ شعر کہتی ہیں, ایکسپریس کرتی ہیں, مشاعروں میں جاتی ہیں, آپ پڑھاتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ خواتین کے حقوق پر تو بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے, زیادہ بات ہونی چاہیے, بہت بات ہونی چاہیے, مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں مرد کے بھی اس حق پر یا اس پہلو پر بات ہونی چاہیے؟ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو غریب دا خیال بھی کرنا چاہیے؟ سر میں تو بات ہی یہ کرتی ہوں کہ ایکوالٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ مرد اور خواتین, یہ بائنریز تو ہماری کریٹ کی ہوئی ہیں نا, اور جینڈر از اے سوشل کنسٹرکٹ, اور میں اس چیز کی بڑی اسٹرانگ بلیور ہوں, اور میں اس چیز کی بڑی اسٹرانگ سپورٹر ہوں کہ مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور ان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. مثلاً یہ تو آپ ہمیں بتائیں, نہیں روشنی ڈالیں. اب تو آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم آپ کے حق کے لیے کتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, ہے نا, کتنی ساری باتیں. کوئی ایک جملہ تو کہہ دیا مرد بہت اچھا ہے, بھائی نہیں کہتے, ساڑھے لیے بھی نیشنل ایوارڈ ہے. مرد, میرا خیال ہے کہ جس طرح عورت معاشرے کا حسن ہے, مرد بھی معاشرے میں اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مجھے ایک چیز کو لے کے بہت دکھ ہوتا ہے, آج مرد کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو عورت حسن ہے آج بے شک وہ بیچارہ کچھ بھی وجود زن سے ہے تصویر کائنات سے. آخر میں یہی اچھا لگتا ہے سب کو, مانتا کوئی نہیں ہے, سننا سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. سر آج ہی مجھ سے کسی نے, ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مرد بہت اکیلا ہوتا ہے. اور پھر یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تو میں آپ سے کہوں یہ مرد کا خطرناک ترین جملہ ہے کہ میں بہت اکیلا ہوں. لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مرد کیوں اکیلا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ خواتین تو دوستیں ایک دوسرے کو کال کر لیتی ہیں, 2-3 گھنٹے بھی کال پہ گزار لیتی ہیں. مرد جو ہے اس نے اپنے دوستوں سے بھی ملنے جانا ہے تو وہ چائے پی کے گپ لگا کے واپس آ جائے گا, وہ حال دل نہیں سنائے گا کسی کو. تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مرد واقعی بہت اکیلا ہے, کیونکہ مردوں کو شروع سے ہی, بچپن سے ہی ایک پریشر میں رکھا جاتا ہے کہ تمہیں اسٹرانگ بننا ہے, تمہیں الفا بننا ہے. الفا ٹرمینالوجی بڑی یوز ہوتی ہے, اور الفا وہ ہوتا ہے جو مرد بہت روڈ ہو. ہمارے میڈیا میں بھی جس طرح کے ٹاکسک مرد دکھائے جا رہے ہیں, بہت روڈ ہو, بہت ایگوئسٹک ہو, وائلنٹ ہو, ایروگینٹ ہو, اینڈ somebody who is not even emotional. تو عورت, میرا خیال ہے عورتوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے, اور اس سے معاشرے میں اور زیادہ ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ان مردوں کی ایکنالوج ہی نہیں کر رہے جو نیچرل ہیں. مرد بھی ہو سکتا ہے, مرد بھی انسان ہے, مرد کے بھی دکھ ہیں, مرد کے بھی مسائل ہیں, لیکن ہم نے جس طرح عورتوں کو لے کے جینڈر رولز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ عورت گھر میں ہے, اسے کک کرنا ہے, اسے 4 باؤنڈریز 4 والز آف دا ہاؤس ہیں, ان میں رہنا ہے. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہم نے یہ کچھ اسٹرنجنٹ رولز بنا دیے ہیں کہ مین کین ناٹ کرائی, مین کین ناٹ ایکسپریس دیئر ایموشنز. بلکہ دیکھیے اب جو آپ بات کری, میں اس کو یوں بھی آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں تک کہ وہ گھر کا کام نہیں کر سکتا, کو ہاتھ نہیں بٹا سکتا, وہ بھی اس کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے, اور اس سے اس کا رشتہ جو خوبصورت ہو سکتا ہے گھر میں, اس میں کمی آتی ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا رشتہ خوبصورت ہوگا. کسی وقت آپ نے ہاتھ بٹا دیا, جو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی خاتون خانہ, اگر خاتون جو ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے, مطلب دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. یہ اور جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اکیلا کیوں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اپنے کرتوت کی وجہ سے اکیلا ہوتا ہے. مرد بیچارہ مصیبت چ پیا رہتا ہے. تو کام تو آوے نا, 2 کلو سیب لے کے آوے تے آ کے بیگم نو کہے نا کہ اے سیب لے کے آئے, تو کوئی کہہ رہی ہوندی ماں نو دے, ہر گل نو آمین کرنا. بندہ کہتا دفعہ ہو, میں ماں نو دینا, ماں کو لے کے جاوے نا, ماں کو کہہ رہی ہوندی اونوں دے جتے تھلے لگا. بندہ کہتا دوویں پرے ہو, میں ابو نو دینا. ابو چھت تے ٹہلن ڈیا, سیب لے کے ابو کو گیا, انہوں نے کہا بھائی تہاڈے لیے سیب لے کے آئے. ابا جی کو کہہ رہے ہوندے انہوں نے دے جڑے گھر والے, میں کو گھر والا ہویا کی ابا جی, بیچارہ جاوے کتنے مرد. جو بات کی نا ماہ نون ہے اکیلے بن کے, تو شعر یاد آ گیا, آپ لطف لیں گے دونوں, سبھی لطف لیں گے. غالب کا شعر بڑا کمال ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ اپنی تنہائی کو اپنے خیالات سے, کسی کتاب سے بھی آباد کر سکتے ہیں. شرط لا کے مرد نو عورتاں روا دندیاں نے. ہاں اب ایک ہی تیرے بھرا نو رواواں, ہاں میں چلنی ہاں. کچھ سنائیے ماہنو. کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, واہ,
कुछ तलिस्माते सुलेमानी मुझे आते हैं, मैं परिंदों को बुलाती हूँ तो आ जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा। कुछ तलिस्माते सुलेमानी मुझे आते बहुत हैं, उम्दा है, बहुत अच्छा मतलब है। मैं परिंदों को बुलाती हूँ वाह, तो वाह। आ जाते हैं। वाह वाह मैं तो गजरों का कभी मान ना तोड़ूं, लेकिन वाह, अजनबी हाथ मेरे हाथ में पहनाते हैं। बहुत उम्दा। और शेर है कि ख्वाब मरहम है हमें राह जुनू में, लेकिन वाह, ख्वाब मरहम है हमें राह जुनू में, लेकिन और ये ख्वाब हमें आग पे चलवाते हैं। वाह वाह, और एक तू है जो मेरे ध्यान से मुंह फेरता है, वाह, एक तू है जो मेरे ध्यान से मुंह मुंह फेरता फेरता है। है, मेरे जैसों के तो ठुकराए भी इतराते हैं। वाह वाह, वाह, हाँ वही जिसकी कमी आपने पूरी की है, वाह, आइए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देखिए, बात कहने का सलीका भी ना बहुत बहुत अहम, सेंसिटिव और बारीक बात को आप बहुत करीने से बयान कर सकते हैं। इसको आप दोनों कैसे देखते हैं कि जो बहुत नाजुक मौज़ूआत होते हैं, नाजुक इस हवाले से कि मुआशरा उस वक्त उनको किस हद तक एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी होता है ना। बहुत सारी चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं, बहुत आप मलफूफ अंदाज में कह रहे होते हैं, अगले 20 साल में उस खिलाफ की ज़रूरत नहीं रह जाती है, कभी कभी उस पर्दे की ज़रूरत नहीं रह जाती, मगर उस दौर में शायद उससे ज़्यादा उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग फिर भी अपनी बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बात को करने का सलीका कितना अहम होता है? मेरा ख्याल है कि शायर लोग या कोई भी लिखने वाला जो अदीब होता है वो बहुत सेंसिटिव अप्रोच रखता है माशरे की तरफ, और बात को सलीके से कहना, बात को कहने का गुर ही सब कुछ है। जैसे दरिया को कूजे में बंद करना। अब देखिए, जो आपने आखिरी शेर कहा किस कदर अहम और उम्दा शेर है ना, मगर मैं आपको दाद दूंगा कि किस कदर सलीके से आपने कहा। बहुत फिर शुक्रिया पढ़िएगा सर। जरा। हाँ वही जिसकी कमी आपने बहुत अच्छे। पूरी की है, हाँ वही जिसकी कमी आपने पूरी की है, आइए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। वाह वाह, बहुत उम्दा। तो बहुत ज़रूरी है बात कहने का ढंग आना चाहिए आपको, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको मौजू वक्त का पता हो कि आपने किस वक्त क्या बात करनी है। और मेरा ख्याल है उससे आपकी बात में इट एड मोर कलर्स टू इट। और मेरा ख्याल है कि माशरे का हुस्न भी इसी चीज़ से है कि आपको पता हो आपने कौन सी बात कब कहाँ किस मौके पे करनी है। तो बात कहने के ढंग के साथ साथ वक्त का तयन करना भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ आपको क्या बोलना है। आप लोगों में से किसने इजाज़त फिल्म देखी है गुलजार साहब की? नहीं देखी है? आपने देखी है ना? हाँ, इसका जो आपने नहीं देखी, नहीं सर। अच्छा चलें, नाजरीन तो उसका लुत्फ लेंगे। आपका जो शेर है ना वो बिल्कुल उसके जो उसका जो वाइंड अप है इजाज़त का, बिल्कुल उसके ऊपर मुंतबिक होता है। हाँ वही जिसकी कमी आपने पूरी की है, आइए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। हाँ, आप लोग देखिएगा दोनों तीनों, आपने भी नहीं देखी? तो देखिएगा फिल्म, उसका वाइंड अप जो है और ये शेर आपको लुत्फ आएगा जरूर। बहुत उम्मीद। बच्ची साहब ये फरमाइए कि आप फिर दुबई भी ले गए और उसके बाद जद्दा में भी है ना मुशायरा, क्या शानदार यार, वैसे वो सुभान अल्लाह मुशायरा तो बरकत थी ना, है ना? और वो कैसा तजुर्बा रहा? सर बहुत अच्छा। जैसे हमने पाकिस्तान में जब शुरुआत की तो वो ये सोच के की कि यहाँ पे कमर्शियल जो मुशायरे हैं उस तरह से नहीं हो पा रहे बड़े लेवल पे, तो यही कमी हमने दुबई जाके फील की कि यार यहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, जो खालिसतन पाकिस्तानी इंडियन लोग कुछ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि उनको ये दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तानी शोरा कराम को वो बहुत उसमें जगह देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन हालात में सबसे बड़ा पाकिस्तानी शुआरा का पैनल वहाँ पे जाके परफॉर्म करके आया है। 11-12 शुआरा जो है वो पाकिस्तान से गए हुए थे। जो इंडियन शोज होते हैं उसके अंदर 3 या 4 या 5 जो है वो पाकिस्तानी होते हैं, बाकी इंडियन होते हैं। लेकिन काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अदब का फ़रोग़ कर रहे हैं। जी उर्दू की और लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म की वहाँ पे कमी महसूस हो रही थी हमें। दूसरा जद्दा के अंदर तो सर हो ही नहीं रहा काम, वहाँ पे इस लेवल पे कोई काम नहीं हो पा रहा। आप वाला जो मुशायरा था बहुत मुद्दत के बाद शायद इतना बड़ा मुशायरा, कोई 25-30 साल बाद छोटी छोटी नशिस्तें होती हैं वहाँ पे, लेकिन इस तरह से इवेंट्स वहाँ पे नहीं हो पाते। दूसरा कहते हैं ना प्यासे और तरस रहे थे यार अपने लोगों को सुनने के लिए, देखने के लिए। यस। और सर उसके बाद एक ये बड़ी अहम ज़रूरत है कि वहाँ पे जो लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, जिनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, तो वो भी उनको मौका मिलता है कि अपने बच्चों को इस तरह के इवेंट्स के अंदर लेके आते हैं, अपनी तहजीब से जुड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनको पता चलता है कि हम कहाँ से आए हुए हैं। हाँ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਡੈਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
بہت بہت شکریہ حماد, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ سر. اور ہماری دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے, علم کے فروغ کے لیے, شعر و ادب کے فروغ کے لیے اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے. بہت ساری آپ کے لیے تھینک یو سو مچ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ ماہر نو صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ ہمیں سنا دیجیے, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایسے برباد دل بری نہ کرو, واہ, ایسے برباد دل بری نہ کرو, عشق کہتا تھا نوکری نہ کرو. واہ, اچھے. حال دل بھی زبان پر لاؤ, ساری باتیں تو دفتری نہ کرو. بہت اچھے. واہ. مان لو سب صفائیاں اس کی, مان لو سب صفائیاں اس کی, لیکن الزام سے بری نہ کرو. کیا کہنے, مہنگی گھڑیوں کا شوق ہو لیکن, بہت اچھے. مہنگی گھڑیوں کا شوق ہو لیکن, یاد مجھ کو کسی گھڑی نہ کرو. واہ. واہ. اور شعر ہے کہ پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے تمہیں, پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے تمہیں, ایسے چھپ چھپ کے مخبری نہ کرو. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ. ایسے چھپ چھپ کے مخبری نہ کرو, پھول گجرے وہ گر نہیں لایا, پھول گجرے وہ گر نہیں لایا, اس کے کپڑے ہی استری نہ کرو. عورت وہاں شاعرہ بھی ہوئے لیکن شاپنگ دی گل لازمی ہوتی ہے. بڑے اچھے قافیے آپ نے استعمال کیے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیالات سے بھی ہمیں متفق ہوں. جی, مجھے پرانی غزل کی کچھ شعر یاد آ گئے, وہ سنا دیتے ہیں آپ کو آخر میں. کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے, کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے, جیسی سوچی تھی زندگی نہیں ہے. کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے, جیسی سوچی تھی زندگی نہیں ہے. تیری ہر بات کس لیے مانے, تیری ہر بات کس لیے مانے, یہ محبت ہے نوکری نہیں ہے. جوابی کارروائی ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, بہت اچھا لگا اپنے دونوں نوجوان کولیگ سے, دوستوں سے, بچوں کی طرح ہمارے, تو یہ ہماری بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے, ان کا مستقبل روشن ہو, اسی طرح شعر کہتے رہیں, ان کا فروغ کرتے رہیں, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.